परवेज इलाही वज़ीर आला रहेंगे या नहीं। परवेज इलाही के लिए 186 का हिंसा मिशन इम्पॉसिबल बन गया। पंजाब असेंबली में हुकूमत और अपोजिशन में मुकाबला टाई है। हुकूमत और अपोजिशन के 171 अरकान ऐवान में मौजूद थे। फवाद चौधरी ने 187 अरकान का दावा किया था। नंबर गेम पर हुकूमत परेशान, अपोजिशन पर एतमाद। स्पीकर सप्तान खान बोले कि आज एतमाद का वोट नहीं होगा, सिर्फ आम बहस होगी। इजलास 30 मिनट के लिए मुलतवी। ताज़ा तरीन सूरत हाल के बारे में मज़ीद अपडेट्स लेंगे। सीनियर एंकर पर्सन रेहान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान तारिक, बताइएगा कि इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन और हुकूमती बेंचेस पूरे एतमाद दिखाई देते हैं। आपको क्या लगता है कि ये एतमाद का वोट जो है, ये मामला किस करवट जो है ये बैठेगा? देखिए, आज पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया हुआ था और उस इजलास के अंदर असल में अपने ही लोगों को ये टास्क दिया हुआ था कि जरा नंबर पूरा करें, लोग इकट्ठे करें। इट वॉज अ टेस्ट, एक लिटमस टेस्ट किया गया था और जरा ये बता रहे हैं कि उस पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर लोगों की तादाद पूरी नहीं थी। वजीर आला को एतमाद शो करने के लिए 186 लोग पूरे करने हैं, यानी अपनी स्ट्रेंथ शो करने के लिए 186 का नंबर है। गुज़श्ता रोज फवाद चौधरी साहब ने बताया था कि हमारे पास 188 अरकान है। आज चौधरी साहब खुद फरमा रहे हैं कि 187 लोग थे, लेकिन हमारे जरा ये बताते हैं कि पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर जितने नंबर बताए जा रहे थे वो नंबर पूरे नहीं है। तो आज फैसला ये किया गया पार्लिमानी पार्टी इजलास के अंदर कि हम एक कैंपेन करेंगे, हम ये दिखाएंगे कि एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं और अपने ही लोगों को टेस्ट करेंगे कि कौन है जो पहुंचता है और कौन है जो नहीं पहुंचता है। क्योंकि आज पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद इमरान खान साहब की तकरीर अगर आपने सुनी हो तो बड़ा थकान थी लहजे के अंदर, बड़े अफसरदा दिखाई दे रहे थे और उनके बकौल उनके लोगों को राइट लेफ्ट करने के लिए ऑफर हुई है या हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। ये सब कुछ हुआ था पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद, यानी उससे बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि नंबर तो पूरे नहीं है। अब इतलात ये आ रही हैं कि अब एतमाद का वोट नहीं लिया जाएगा, बल्कि परवेज इलाही साहब यानी वजीर आला के हक में एक करारदाद असेंबली से मंजूर कराई जाएगी और ये बताया जाएगा कि हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, हम डट के खड़े हुए हैं। यानी इस वक्त एतमाद की पोजीशन में, यानी एतमाद का नंबर पूरा करने की पोजीशन में तो परवेज इलाही साहब नहीं है। नंबर 2 बात यह है कि आपको याद होगा कि नेशनल असेंबली के अंदर जिस वक्त इमरान खान साहब ने असेंबलीज को डिसॉल्व किया था तो उस वक्त फवाद चौधरी साहब वजीर कानून थे, उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला दिया था। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी साहब ने एक रूलिंग दे दी थी और रूलिंग के बाद इमरान खान साहब आए थे और असेंबली डिसॉल्व कर दी थी, जिसके बाद सदर ममलिकत ने भी उसकी तौसीक कर दी थी। यानी उस वक्त नेशनल असेंबली पर शब खून मारा गया था। आज रात की तारीकी में पंजाब असेंबली यानी तख्ते पंजाब पर शब खून मारने की प्लानिंग भी पीटीआई ने की है और कोई बईद नहीं है और बादस कयास नहीं है ये कि तहरीके इंसाफ आइन, कानून और रूल्स ऑफ प्रोसीजर की धज्जियां भी उड़ा सकती है। यानी ऐसे में जब सबको पता है कि इस वक्त पंजाब असेंबली के अंदर नंबर पूरे नहीं है, हमारे जराए तो ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट जो है वो तकरीबन कोई 7 से 8 लोग ऐसे हैं जो अभी भी ऐवान के अंदर नहीं है। 4 लोगों का तो कंफर्म है और आपने सुना होगा राना सनाउल्लाह साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अता तारड़ साहब की, यहाँ तक कि उन्होंने जियो फेंसिंग भी कराई हुई थी कि कौन से लोग हैं यहाँ पर, कौन बैरून मुल्क है, कौन सूबे में नहीं है। तो अपोजिशन ने तो अपनी वर्किंग मुकम्मल की हुई है और ऐवान के अंदर भी जाली गिनती नामंजूर के नारे लग रहे हैं, लेकिन बादस कयास नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खिलाफ आइन खिलाफ कानून कोई भी काम कर ले। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो समझने की है कि परवेज इलाही साहब असेंबली में पहुंच गए, उनके साथ उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी साहब जो सेक्रेटरी असेंबली भी रहे हैं और इन्होंने मिलके पंजाब असेंबली के अंदर ऐसी वारदात डाली हुई है कि उसमें दर्जा चहारम तक के मुलाजमीन अपनी मनपसंद के भर्ती किए हुए हैं। तो वहां पर असेंबली के अंदर क्या होता है और क्या दिखाया जाता है, ये भी जो परवेज इलाही चाहेंगे और जो मोहम्मद खान भट्टी चाहेंगे वैसे ही होगा। तो आवाम की नजरों में धूल झोंकी जा सकती है, पॉपुलैरिटी के लिए बताया जा सकता है कि देखिए जी हमने नंबर्स पूरे कर दिए, चाहे हकीकत इसके परख सी हो। ठीक है रेहान तारिक, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सीनियर तज्जियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा 171 अरकान होने का दोनों तरफ से दावा किया जा रहा है और दोनों साइड जो है काफ़ी पुरएतमाद भी नज़र आती हैं। आपको क्या लगता है कि ये एतमाद का वोट जो है क्या अपोजिशन जो है ये मार्का अपने नाम कर सकेगी या फिर हुकूमत जो है अपनी हुकूमत जो है वो बचाने में कामयाब रहेंगे? देखें, हुकूमत के पास अगर अरकान पूरे होते तो इस वक्त तक इस तरह इस अंदाज में इजलास चल रहा होता।
یہ چونکہ اب عدالت نے ان کو ایک غیر معمولی ریلیف دیا، حالانکہ گورنر کا جو حکم تھا وہ بائنڈنگ تھا. جب انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں تو مجھے فوری طور پر ووٹ لینا تھا، لیکن لاہور ہائی کورٹ نے عدالتوں سے جو فیصلے آ رہے ہیں ساری یونین کو حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. تو خیر اب چونکہ معاملہ پھر کورٹ میں تھا تو کل ہی پھر اس کی دوبارہ مزید سماعت ہونی ہے، جس میں آج ججوں نے اپنا ذہن واضح کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ود ان 36 آور اعتماد کا ووٹ لے لینا چاہیے تھا. آج کہہ رہے ہیں وہ، حالانکہ یہ ظاہر ہے بہت پہلے سماعت ہوئی تھی، 12-15 دن پہلے. اب کل پھر اس کی سماعت ہے. تو اس میں جس طرح سے فواد چودھری نے ٹویٹ کیا اور جس طرح سے یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں تو لگتا یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنی روایت کو دہراتے ہوئے ایک نوسر بازی جو ہے اس کے تحت ایک ڈرامہ اسٹیج کیا ہے کہ ہم یہ اعلان کر دیں کہ بھئی بندے آگے ہیں اور ووٹ پورے ہو گئے ہمارے. فواد چودھری نے کہا جی کہ ہمارے 187 ارکان ہو گئے ہیں، ایک نے پتہ نہیں چکوال سے آنا ہے اور ایک صاحب پتہ نہیں کہاں سے آ رہے ہیں، اس کے بعد یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. تو یہ بیسیکلی ایک ڈرامہ اسٹیج کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اسپیکر بھی ان کا اپنا ہے اور ماضی میں چونکہ پیج ایک تھا تو اس طرح کے ڈرامے عدلیہ کے تعاون سے اور اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے چل جاتے تھے. تو اب تو یہ ڈیڈ فلاپ ڈرامہ ہوگا. ووٹ ان کے پاس نہیں ہے. یہ اگر اس طرح کی کوئی گنتی میں ہیر پھیر کرنے کی کوشش کریں گے جس کی نشاندہی اپوزیشن پارٹیاں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بلکہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ بھی کر چکے ہیں کہ گنتی میں ہیر پھیر ہوگا اور اس طرح سے آگے لے کے جائیں گے. یہ لگ بھی رہی رہا ہے. تو اس طرح سے اگر یہ اسپیکر کو اعلان کر بھی دیں گے تو صبح وہ کورٹ میں پھر چیلنج ہو جائے گا. تو یہ صرف رات تک ہی گنتی کو خوشی ہوگی اس حوالے سے ہوگی. یہ چیز تو بڑی کلیئر ہے. آج آپ نے دیکھا ہے کہ جو عمران خان صاحب سے ملاقات ہے حسین الہی اور پرویز الہی کی تینوں کے منہ اترے ہوئے ہیں. تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ اب پنجاب اسمبلی میں ان کو اکثریت حاصل نہیں رہی. آگے جو بھی صورت بنے، رن آف دی الیکشن ہو، کون آتا ہے کون نہیں آتا، یہ بات کی باتیں ہیں، لیکن یہ کلیئرٹی والی بات ہے. تو نوسر بازی چونکہ انہوں نے ہمیشہ کی ہے. اسد کیسر ہی پی ٹی آئی کے رکن کے اسپیکر قومی اسمبلی تھے. آپ نے دیکھا کئی مرتبہ انہوں نے قومی اسمبلی کے ایوان میں گنتی غلط کرائی بلوں کی منظوری کے لیے. تو یہ تو ایک ایسا ٹولہ پاکستان کو مسلط کر دیا گیا تھا جس میں جھوٹ تو خیر اس کی بنیاد تھی، لیکن جمہوری اور پارلیمانی روایات کو بھی بری طرح سے مست کیا. اور پرویز الہی بھی ان کے ساتھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جس طرح سے وہ فائرنگ لگا کے یہ کرسی پر بیٹھے اور پھر وہ گجرات سے بندے بلائے گئے، اسمبلی میں ہنگامہ کرایا گیا، نان ممبرس کو ممبر شو کیا گیا. تو یہ ساری وہ ڈرامہ بازی ہے، لیکن یہ کسی بھی طریقے سے اب فروٹفل ثابت ہونے والے نہیں. اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی جھوٹ بولا یا کوئی کہنا چاہیے غلط گنتی کرنے کی کوشش کی جو یہ کریں گے جو نظر آ رہا ہے، تو یہ سب رات کی بات ہے. صبح یہ کورٹ میں چیلنج ہو جائے گی اور عدلیہ کو بھی پتہ ہے کہ زیادہ مارجن نہیں کیا جا سکتا، وہ پہلے والا دور نہیں ہے. تو یہ چیزیں بہرحال یہاں اس حد تک تو کلیئر ہے کہ پرویز الہی کو پنجاب اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ نہیں مل سکتا، ماں سوائے اس کے کہ وہ کوئی ڈرامہ اسٹیج کریں، کوئی نوسر بازی کریں، وہ گنتی میں غلطی کریں. اور ایسا کرنے کی صورت میں بھی زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 گھنٹے کے اندر وہ سارا کچھ بیک فائر کر جائے گا. ٹھیک ہے نوید چودھری صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. ریحان طارق آپ کی طرف آؤں گے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح کہ آپ نے پہلے بات کی، نوید چودھری صاحب نے بھی بالکل ملتی جلتی بات کی کہ کوئی ڈرامہ ہو سکتا ہے، کوئی غیر آئینی قدم اٹھایا جا سکتا ہے. تو ایک پاسبلٹی میرے مائنڈ میں آ رہی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ابھی 12 بجے تک اس اجلاس کو گھسیٹا جائے، اس کو لیٹ کیا جائے اور اس کے بعد جیسے ہی اگلا دن شروع ہو، کیونکہ آج کے ایجنڈے میں تو اعتماد کا ووٹ لینا شامل نہیں ہے، تو اگلا دن سٹارٹ ہو اور اس کے ساتھ ہی ایجنڈے میں اعتماد کا ووٹ لینا شامل کیا جائے اور اس کے بعد جو ہے اعتماد کا ووٹ لے لیا جائے. دیکھیں اجلاس کو 1 گھنٹے تک ڈیلے کیا گیا ہے اور 1 گھنٹہ ڈیلے کرنے کی وجہ یہ ہے، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف خود ایک لٹمس ٹیسٹ کرنا چاہتی ہے اور اس لٹمس ٹیسٹ کے اندر دیکھیے اعتماد کے ووٹ کے معاملے میں اپوزیشن کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. حکومت نے اپنے نمبر پورے کرنے ہیں، یہاں اپوزیشن نے نمبر پورے نہیں کرنے ہیں. تو چیلنج اس وقت حکومت کے لیے ہے کہ انہوں نے 186 کا جو گولڈن فگر ہے اس کو کیسے اچیو کرنا ہے. تو یہ 1 گھنٹے کا وقت، آدھے گھنٹے کا وقت، یہ کس کو دیا جا رہا ہے؟ یہ اپوزیشن کو دیا جا رہا ہے یا حکومت خود اپنے اراکین کو دے رہی ہے؟ تو اصل میں یہ ٹائم دیا جا رہا ہے اپنے لوگوں کو کہ جس میں ایک ٹیسٹ کرنا مقصود ہے، درکار ہے کہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اعتماد کا ووٹ لینے کی پوزیشن میں ہیں، ہم لینے جا رہے ہیں. آپ اپنا قبلہ بتا دیجیے، اپنی سمت بتا دیجیے کہ آپ کی سمت کیا ہے. تو یہ پاکستان تحریک انصاف نے اعتماد کا ووٹ اسی وقت لینا ہے جس وقت نمبر ایٹ لیسٹ جو ہیر پھیر بھی کرنی ہے وہ کلوز ٹو دیٹ گولڈن فگر ہوگی تو کر سکیں گے. اس وقت وہ اس کے کہیں قریب بھی نہیں دکھائی دے رہے ہیں کہ اعتماد کے ووٹ کی یعنی گولڈن فگر 186 کے قریب پہنچ جائیں. آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ ہیئرنگ ہوئی
और बैरिस्टर अली जफर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनसे तो अदालत ने कहा, जिस वक्त ऑनरेबल जज ने कहा कि हम एक वक्त मुकर्रर कर देते हैं क्योंकि मियां मंजूर भट्टू केस का हवाला आप देते रहे हैं और उसमें आपने कहा जी कि इसमें मोहलत नहीं दी गई थी मंजूर भट्टू केस में, तो अदालत की तरफ से 10 रोज की मोहलत दी गई, तो अदालत ने कहा कि हम वक्त मुकर्रर कर देते हैं। तो उसमें उनकी इंटेंशन बड़ी क्लियर दिखाई दी कि हम अदम एतमाद की तहरीक क्योंकि पहले आई थी, हम अदम एतमाद की तहरीक को परसू कर सकते हैं, उस पर आप वोटिंग करा लें, उसमें ठीक है, हम वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के मामले में नहीं जाएंगे। यानी ये तो सीधी सीधी बात है स्ट्रैटेजी में कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो मूव है उसमें आर्टिकल 63A को लेकर डिफेक्शन क्लॉज लग सकती है, और डिफेक्शन क्लॉज के अंदर जो लोग हैं वो डी-सीट भी होते हैं, वोट भी काउंट नहीं होता, उसमें तो खुद आर्टिकल 95 अदालत ने ही माजून कर रखा है। तो बात यह है कि उस वक्त जो इंटेंशन उनके काउंसिल ने शो की वो इसीलिए थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए अपनी स्ट्रेंथ पूरी नहीं है। तो इन शॉर्ट बात यही है कि एक टेस्टर है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे रही है, वो टेस्टर ऑपोजिशन को नहीं है बल्कि अपने ही लोगों का है। ऑप्टिक्स की बात है और ऑप्टिक्स में एक करारदाद मंजूर करा लें या रात की तारीकी में तख्ते पंजाब पे शब खून मार के ये बता दें कि हमने एतमाद का वोट ले लिया है, तो उसकी कोई हैसियत नहीं है सिवाय इसके कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो सारी रात इसके ऊपर ट्रेंड्स बनाएंगे और सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन शुरू हो जाएगी। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुझते हुए चिराग हैं, बुझते हुए दिए हैं, उनमें कहीं ना कहीं को हल्की सी लॉ जरूर आएगी और एक ढंढोरा पीटा जाएगा कि इस वक्त की जो अपोजिशन है वो मुसलसल क्लेम कर रही थी कि आपके पास बंदे पूरे नहीं है, देखिए हमने रात की तारीकी में बंदे पूरे करके दिखा दिए हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल में अपने ही बुझते हुए दियों के अंदर जो है वो तेल डालने की कोशिश कर रही है। ये एक कोशिश है और ये वही कोशिश है, उसी का तसलसल है जिस वक्त से इमरान खान साहब की हुकूमत घर गई है। नेशनल असेंबली के अंदर जो कुछ होता रहा है वो प्रेसिडेंट के थ्रू हो, उसके बाद गवर्नर के थ्रू हो, हमजा शहबाज साहब की वजारत आला की पीछे जो कुछ किया गया, ये तीसरा मौका है कि मामला कोर्ट के अंदर है। तो जो कुछ भी होगा अल्टीमेटली ये मामला कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डिले होगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, एक पॉलिटिकल क्राइसिस, जो 12 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल सूबा है, पंजाब पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसके अंदर एक आईनी और सियासी बहरान पैदा करने की कोशिश है और ये उन्हीं कोशिशों का तसलसल है जो इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती रही।